बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तला। जैसा कि आपको मालूम है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने जो समरी भेजी थी कौमी असम्बली तहलील करने की, उन्होंने रात गए उन पर दस्तखत कर दिए थे और इस तरीके से कौमी असम्बली तहलील हो गई है। वफाकी काबीना भी उसके साथ ही तहलील कर दी गई है। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ दिन तक वज़ीर आज़म रहेंगे और अपने वज़ीर आज़म के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे और उसकी वजह यह है कि अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर अमल में नहीं लाया गया और उसके लिए आज एक रस्मी कार्रवाई होनी है। क्योंकि रस्मी कार्रवाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना, और न सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना बल्कि बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स तब्दील होने हैं उसका भी फैसला हो चुका है और नाम फाइनल हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल हुआ है और निगरान काबीना का भी, और ब्यूरोक्रेट्स का भी, ब्यूरोक्रेसी भी रिशफल होगी और ये सारा कुछ हो चुका है। और इसलिए एक रस्मी कार्रवाई है जो कि होनी है और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से। आज उनकी मुलाकात तय है, किसी भी वक्त मुलाकात हो जाएगी और इस तरीके से निगरान वज़ीर आज़म का जो एक रस्मी कार्रवाई है वो पूरी कर दी जाएगी और एक नाम सामने लाया जाएगा। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक नाम पहले से हो चुका है फाइनल और उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये महज एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर और जरदारी साहब हों या बाकी लोग हों, मौलाना साहब हों, इन सबको लगाया हुआ है। तवील तरीन मुशावरतें हुई, कोई नाम MQM ने दिया, कोई ANP ने दिया और कोई मुस्लिम लीग काफ ने दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया, नवाज शरीफ साहब ने दिया, शहबाज शरीफ साहब ने दिया। ये सारे नाम आते और जाते रहे, लेकिन हकीकी फैसला जो है वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हकीकी फैसला रावलपिंडी में होता है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DG ISI जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब वो फैसला फरमा चुके थे और उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ हुआ है और होगा। अब जनाब अगला जो मरहला है वो बड़ा क्रूशल है और वो इसलिए क्रूशल कह रहा हूँ कि अब तक तो जो है 16 महीनों में जो कुछ हुआ उसका जो किसने भी किया उसके पीछे कौन था, लेकिन वो जो हुकूमत है 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और उसके रूह रवां थे मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जितने भी बुनियादी इंसानी हकूक को कत्ल हुआ और शहरियों की आज़ादियों को सलब किया गया, अपोजिशन के साथ जो सलूक किया गया, जो मीडिया के साथ सलूक किया गया, वो बराह रास्त जो उसके आएंगे जो जिम्मेदार हैं वो यही 15 जमातें ही होंगी और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी होगी। और ये दौर कितना अच्छा था इस पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो कल की तकरीर है कौमी असम्बली में वो बड़ी सुनने वाली थी और उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस कौमी असम्बली का हिस्सा रहा और ये कौमी असम्बली जो है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी और ये असम्बली जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली उन्होंने कहा कि ये थी और इसमें अपोजिशन नहीं थी और अपोजिशन के बगैर जो कौमी असम्बली हो उसका कोई हाल नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा तनकीद की, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने और यहाँ तक के ख्वाजा आसिफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो इकट्ठे बैठ भी नहीं सके, बल्कि दरमियान में एक सीट का फासला था। एक का जो चेहरा था वो मशरक़ की तरफ था और एक मगरब की तरफ देख रहे थे। ये सिचुएशन है और निगरान हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा तगोदौ की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने अपनी जद्दोजहद की, मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी जद्दोजहद की, शहबाज शरीफ साहब ने अपना खेल खेला, नवाज शरीफ साहब ने अपना खेल खेला, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। और 16 महीनों के इख्तदार में हुआ ये कि इमरान खान साहब को ये ख़त्म करने के लिए सब कुछ किया गया था, लेकिन इमरान खान साहब तो ख़त्म नहीं हो सके, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो सकी, ना ही उनकी मकबूलियत में कोई कमी आ सकी। यहाँ तक कि इस वक्त आपको मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि कोई 10,000 सियासी कैदी मौजूद हैं और अक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों या आलमी मालियाती इदारे हों या आलमी इदारे हों इंसानी हकूक़ के, वो सब के सब पाकिस्तान को एक बदतरीन दौर से तशबीह दे रहे हैं कि पाकिस्तान का दौर जो इस वक्त वो बदतरीन दौर है। इस दौर में पाकिस्तान के इस दौर में जी मईशत का जो बुरा हाल था वो तो था ही था, लेकिन अब आते हैं ज़रा करंट सिचुएशन की तरफ, क्योंकि अब जो अगली सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हुकूमत तो चली गई और निगरान हुकूमत अब आएगी। अब जो मामला है वो ज़्यादा क्रूशल है और उसकी वजह यह है कि अब स्टैब्लिशमेंट पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी आएंगी और बहुत ज़्यादा बोझ बराह रास्त उन्हीं पे पड़ेगा, क्योंकि निगरान हुकूमत जो है वो कुछ भी नहीं होती, निगरान हुकूमत का कोई रोल नहीं होता और इलेक्शन करवाने होते हैं। लेकिन फिल वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें इलेक्शन जो हैं वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे
اور کم از کم بھی جو کہا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مارچ سے پہلے نہیں ہوں گے، اور جو نظر آ رہا ہے اگر یہ جو مردم شماری کے مطابق اگر الیکشن کروائے گئے نئی مردم شماری کے مطابق تو پھر مارچ میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، اور اگر مارچ میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا وہ بھی ایک آپ کے سامنے تصویر رکھتے ہیں، کیونکہ صدر مملکت کے پاس یہ آپشن دیا گیا ہے صدر مملکت کو کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ جب تک کہ نئے صدر نہیں آ جاتے۔ اب اس بارے میں بہت زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، ان سے کچھ کام کروانا مقصود ہے، اور جو بل اس وقت منظور کیے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ آخری 10 دنوں میں بے شمار ایسے بل منظور کیے گئے جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہیں اور پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہیں، پاکستان کی آئینی بنیادی انسانی حقوق کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ان میں سے جو میڈیا کو دبانے کی کوشش کی گئی اور آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں کی گئیں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں تبدیلیاں کی گئیں، یہ جو ترامیم کی گئی ہیں یہ انتہائی خطرناک ترامیم ہیں، اور کسی بھی صورت میں ان کو کوئی بھی جمہوریت اور آئین پسند جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اب ان بلوں پہ سائن کرنے ہیں، اور ان بلوں پہ سائن کیا جانا ہے جی، خاص طور پہ ان بلوں پہ جو سائن کریں گے وہ صدر مملکت ہیں، اور وہ چاہیں تو یہ بل واپس بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے صدر مملکت کو کہ آپ جو ہیں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن اگر مارچ میں الیکشن اگر وہ سائن نہ کریں، خاص طور پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو فوجی افسران کے بارے میں ہے کہ ان کو 60 سال تک ان کی سروس کو ریٹین کیا جا سکتا ہے، اور آرمی چیف جسے چاہیں گے وہی ان کی ریکمنڈیشن پہ یہ سب کچھ ہوگا۔ بہرحال یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، اور اسی طریقے سے میڈیا کو بھی دبانے کے لیے بہت ساری قوانین سازی کی گئی، اور آخری دن میں بھی یہ جھگڑا چلتا رہا۔ لیکن آگے چلتے ہیں کہ مارچ کا جو الیکشن ہے جی، مارچ میں اگر مارچ تک الیکشن نہیں ہوتا تو اس صورت میں سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ بھی مارچ اپریل 24 میں ڈیو ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو چیئرمین سینٹ جو ہیں، آدھے سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے سینٹ جو ہے وہ بھی ڈس فنکشنل ہو جائے گا، انکمپلیٹ ہوگا، اور وہ بھی ڈس فنکشنل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک نیا کرائسس آئے گا، اور یہ معاملات جو ہیں وہ ابھی تک اسی طریقے سے ڈاواڈول ہیں۔ اور یہ ایک اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب چونکہ کیئر ٹیکر آ جائیں گے، اور جو 15 جماعتی حکمراں اتحاد ہے اس کا اقتدار ہو گیا ختم، اب فیصلہ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ براہ راست اس میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ اب نگراں حکومت نے یہ کام نہیں کرنا ہوتا، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگلا جو کارڈ کھیلا جانا ہے یا کس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ کچھ اگلے آنے والے دنوں میں کچھ اور امپورٹنٹ ڈیسیشنز بھی ہونے ہیں۔ وہ فیصلے ابھی اگلے انشاءاللہ 2-3 دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ امپورٹنٹ ڈیسیشن بھی آنے ہیں۔ لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس کا سارے کا سارا انحصار جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ سزا ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایک ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ فوری طور پہ مسلم لیگ نواز کی بھی اور ان کی کوشش ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے نااہل ہو چکے ہیں، اور ان کا فوری طور پہ الیکشن کروا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ اوپینین ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے تو الیکشن کروا دیں، اگر پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے تو جیتنے دیں، ان کا راستہ نہ روکا جائے۔ لیکن دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان صاحب نہ بھی ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کریں گے عمران خان صاحب بھی، اور اسی طریقے سے کریں گے جیسے نواز شریف صاحب کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور مریم صاحبہ کرتی رہی ہیں۔ اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا تو شہباز شریف صاحب کے بھی کنٹرول میں پارٹی نہیں ہے، اس وقت بھی پارٹی نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ساتھ ہے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تجربہ کیا گیا دوبارہ تو پھر وہی تجربہ دہرایا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف اگر میجورٹی کے ساتھ آ جاتی ہے اور میجورٹی کے ساتھ آنے کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور وہ لیجسلیشن کرتے ہیں اور اس لیجسلیشن کو روکا بھی نہیں جا سکتا، اور پھر اس کے نتیجے میں سینٹ میں بھی ان کو میجورٹی مل جائے گی، کیونکہ اطلاع یہ ہے بلکہ اسیسمنٹ جو سرکاری اسیسمنٹ ہے، یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، سرکاری اسیسمنٹ جو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے ان کی اسیسمنٹ بڑی صحیح ہوتی ہے۔ وہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کلین سویپ کر رہا ہے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ، اور اس میں چند سیٹوں کے علاوہ، یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ چند سیٹوں کے علاوہ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं जीत रही, चंद सीटें जीत रही है, और उसमें अगली बात, शहबाज शरीफ साहब की अपनी सीट खतरे में है, हमजा शहबाज की सीट खतरे में है, मरियम साहबा की सीट खतरे में है। यानी उनको भी 100% यकीन नहीं है कि वो लाहौर से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ये है ग्राउंड रियलिटी, ये है ज़मीनी हक़ाइक़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी डराया धमकाया जा रहा है, और वो भी खतरे में है, क्योंकि अगर वो एक खास हद से आगे सर उठाएगी तो फिर पीपल्स पार्टी का भी सिंध में उसको भी कमज़ोर पोजीशन पे ले जाया जाएगा। लिहाजा ये सारी चीज़ें इफ़ और बट्स के साथ चल रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी अभी तक डिवाइड है कि इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन करवाया जाए या ना करवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसी रगड़ दिया जाए इसी खाते में, क्योंकि परवेज खटक साहब वाला कार्ड ज़ाया हो चुका है, अलीम खान कार्ड ज़ाया हो चुका है, जहांगीर तरीन ज़ाया हो चुका है, ये सारे कार्ड ज़ाया हो चुके हैं, और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इलेक्शन नहीं जीत पा रही। तो अभी हनूस दिल्ली दूरस्त बहुत सारे फैसले होने हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पता नहीं जी कि किसी वक्त भी इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो जाए, और अगर ये सुलह हो गई और अंडरस्टैंडिंग हो गई और मामला तय पा गए तो फिर सबकी छुट्टी हो जाएगी, और फिर एक तगड़ी हुकूमत और मजबूत हुकूमत आ सकती है। लेकिन इसके लिए जो है पॉलिटिकल पंडित्स तो कम, बल्कि जो असल जुगादरी हैं वो ये कहते हैं कि इसके इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि वो कहते हैं इमरान खान साहब पे एतबार नहीं किया जा सकता। और बहरहाल हरफ आखिर कुछ भी नहीं है जी। अगर नवाज शरीफ साहब जो कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को गालियां देते थे और गालियां दी, और मरियम साहबा ने जो कुछ किया वो हमारे सामने है, और नून लीग ने जो कुछ किया आर्मी चीफ के साथ, सिटिंग आर्मी चीफ के साथ, सिटिंग DGI-SI के साथ, लेकिन उसी दौर में उसी जनरल बाजवा साहब ने, उसी जनरल फैज साहब ने, उसी दौर में सारा कुछ वो वापस आया, और वापस आने के बाद उन्हीं को इख्तियार दे दिया गया वो जो गालियां देते थे। तो इमरान खान साहब ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, इमरान खान साहब ने तो कभी कोई गाली दी ही नहीं। तो लिहाजा आने वाला खेल जो है बड़ा दिलचस्प है, लेकिन फिल वक्त ये है कि इलेक्शन जो है वो करवाने का कोई मूड नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन करवाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, और वो अभी तक रियासत को और रियासती इदारों को उसके लिए वो तैयार नहीं है। ये है अब तक की इत्तलाआत। तो बाकी इंशाल्लाह खबरें आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।